श्री श्रीमा कुड़ेश्वरी पाल संघ सपंग आज आपण मानक भेटी देबा पई जाउछंती 12 नंबर पाला नाम होछ के स्वप्न समाचार किरे बही जाए मनो सतो एबे ए कौना जो सर आड़ कुरे कौना जो सर बसछि राजा रत्नाकर फुलाइन बुकुआ फुलाइन बुकुआ सुन सर्व पीरा दोरे पीरे को कालम निहत हासिले पुणी पते हुए कम पियारा पियारा भाई सुन हकीकत स्वप्न समाचार पाला जेबनी चरित कौना जो शहरे बसे राजा रत्नाकर हाथी घोड़ा सीमा नहीं अमूल्य तार वीर पड़े सम अटे वीरे अर्जुन दानी पड़े सम अटे महादानी गण कुबेर मान राजा रखी अछि धन एपरि प्रताप राजा दुनिया रे नहीं मन कले धन बड़े सागर बांधई कलावती लीलावती दुई रानी तार दुई रानी कोकोଳରେ तीनोटी कुमार ध्यान रे मोर धीमंत मंडली सुन सब प्रियादर पीरंग काल पीर कंते प्रभु सत्यनारायण कालम अर्थात चरित बापा रे आज हमर महामाई पूजा करथिबा मां माने सत्यनारायण को वर्ण करे सुंदर वे पूजाटी देइथिबारु आज हरिकर कथा सुनिबा पाई मिले बापा भाग्य थिले हरि कथा सुनिबा पाई मिले तेणु करी अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे गोटे पद कहिले ए जणे कहे जणे सुनिले दुए हुअंती ज्ञानी जणे कहे जणे सुनिले तुहे हुअंती ज्ञानी जणे कहे जणे न सुन तुहे हुआ अज्ञानी अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले जने कहे जने सुनिले दुए हुअंती ज्ञानी जने कहउथिबे जने सुनुथिबे दुई जण को ज्ञानी बोली कहजिबो जने कहउथिबे जने सुनु नथिबे दु जण अज्ञानी से कहले अज्ञानी या सुनेल को अज्ञानी तेनु करी भाग्य रे थिले हरि कथा सुनिबा पई मिले आज हरिकर कथा चलीछि हरिकर कथा कोना अछि बापा कोनाउ जो सर मते राजा उछन आज्ञा रत्नाकर बापारे मर्त्यपुर अर्जुन जेपरी वीर थिले राजा सेपरी वीर अटंती कर्ण जेपरी दानी थिले राजा सेपरी दानी अटंती कुबेर समर भंडार परिपूर्ण भाव रही अछि राजांकर कोनोसी भाव नाही राजा मन कले धन बळे सागर को बांधी पारुथिले एपरी प्रताप राजा खुजिले दुनिया रे मध्य मिले नाही बापारे रानी होचंती कलावती लीलावती 18 कलावती लीलावती बापारे दुईटी रानी को कोळ रे तीन गोटी पुत्र कौन रे चलो अरे कौन है रे ए मारे क्या पर मोर दरकार नहीं
माडो खिया पाला अच्छा सब जान तू ठंडा काहे बसी रहबे जान तू कोन होला के मार के पाला सुनबे की बापा कोन किरे चंडाल पचारले कोन मन इच्छा तू पळो पळो समस्त घोड़ दू जदर बसिया लुगु ए सतर पळो हां कोन हेची कहि जा एडी पाला एडी पाला लगैछो तुम काको कला के ए तू रागी जीवर कारण कोन ए तुम काको कला के मास्टर कले तोर मास्टर मोर गुरु तुम गुरु तुम शिष्य तुम गुरु मो शिष्य अरे मु तमु गुरु ले मानिया कथा तुम गुरु को मो शिक्षा दान देछि ठीक अछि काली सकाळ पुळे आसीबो पजकुंडा आंबेली रोजी पकै दी खाइबो आ तुम नाट्य शिष्य लागिबो तुम नाट्य शिष्य लागिबो नाट्य एडी लोक माने कहउछथि का कमरा स्त्री माने अधा बसर आंड होउछथि एंडी मिठा कोइ लागी किरे चंडाल गायकंकर स्त्री अधा बयस रांड एंडी मिठा कोइ लागी कोन मिठा कहली अरे भाई दुईटी रानी कहबो तीनटा कुमरा केमे जाला ओहो कथा हां गोटे मु जानछु कहबी ए पडास कहबी ना कहबी तो दुई रानी कर दुईटा राजा कर गोटे तीनटा लानी कर मूर्ख पिला बढ़िया पिला राजा छो जन्म कले रे आ तू जानछु कि रे राजा छो जन्म कले की तू जानिछु कि मु जानछि काई को देखिया मु जानछि दी रानी रे दीटा आउटे हाफ बाबू आधा दा कर देले चुप 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 बोइताल भाव करले एटा कोन कोटा कोटी बागी में परिवा बोले हाफ बाबू कर देले चुप चुप मूर्ख पिला जानि पानु पचारे बते जानछो हां कौन क्यों कलावती दिलावती अच्छा अच्छा दुईटी रानी कलावतीर जोड़े संतान वीरवर विद्याधर हां लीलावतीर गोटे संतान कि जानछु मदन सुंदर मदन मदन हेई थिला कहले बुझियो अरे तुम गुमस्ता तेरा पिया थिला जान थिला आमे जाननु ए तू जानी कि समय अतिबाहित कोइला के जाने ए बेसी पेटी कोना बापा रे कलावती को कोले जोड़िए संतान लीलावती को कोले गोटे संतान बापा रे वीरवर विद्याधर मदन सुंदर परी दुई गोटी रानी तीन गोटी छुआ बापा रे हेले राजा नबरटा किपरि केमिति रहि आज्ञा ए राजा को नबर देखिबा को किपरि केमिति रहि लेखिले कवि गंगाधर मेहर कीचक बधरे गोटे पद कोन बोल लिखिले विराट नगर मध्ये अति मनोहर ए विराट नगर मध्ये अति मनोहर विश्वरमा रमा कांति रमा केली घर लेखिले कवि गंगाधर महर कीचक बधरे विराट नगर मध्य अति मनोहर विश्वरमा रमा कांति रमा केली घर विश्वकर्मा नबरटी तैयारी करिसंती बापा जेतेले विश्वकर्मा राजाटी तैयारी करिसंती नबरटी को हीरा लीला मोती माणिक विश्वकर्मा रमा कांति रमा केली घर रमा कंते लक्ष्मी रमा कंते हीरा लीला मोती माणिक हीरा लीला मोती माणिक रे नबरटी सजाइछंती देखिबा को अति स्वभावन रमा कंते लक्ष्मी लक्ष्मी कर केई स्थान कोडा वैकुंठ भवन बापा वैकुंठ भवनटा देखियो को जेतिकी सभा मिले राजा को नबरटा देखियो ताठर देखा जाउछि बापा रे राज्य जानि गलु हेले से राजा करूथिले कोन करथिले शिव पूजा बिना राजा नन नारायण पूजा राजा दिने माने नहीं ए कथा को जानी देले प्रभु नारायण अपना मनरे प्रभु करंती भावना राजा जने देवदेव महादेवंकर भक्त देवदेव महादेव को पूजा करंती नारायण को पूजा दिन हेले करंती नाही नारायण को घृणा करंती आज कलिजुग अवतार प्रभु सत्य नारायण राजा को पूजा पाइबे ए कलिजुग रे नामटा प्रचार करिवे तेडु करी नारायण गोटे फकीर वेश धारण करी राजा को सिंह द्वार निकट रे उपस्थित होई भिक्षा दियो बोली उच्चरे डाक देले बाबू रे प्रभु नाम केबे तू भजिबू बाबू रे प्रभु नाम केबे तू भजिबू आउ बेची दिन नहीं नरक को जीबू आउ बेची दिन नहीं नरक को जीबू बाबू रे प्रभु नाम केबे तू भजिबू बाबू रे नाम केबे तू भजिबू
ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ମିଳୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ। କିଏ ତୁମେ ବାବା? ମୁଁ ଜଣେ ଫକୀର ବାବା। ଫକୀର ବାବା? ହଁ। କେନ ମତେ ଅଛ? କିଛି ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ? ହଁ। ଚାଲ ଅପେକ୍ଷା କର ଭିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଯାଅ। ଅପେକ୍ଷା କର ଯାଉଛି। নারে 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 না 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 নারে 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 না 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 নারে 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 না নারে 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 না 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 নারে 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 না 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 ধরো তো বাবা। କଣ আমার রাজাকে রাজা শোইছি। କଣ ହେଇଛି? চাউল গোটে, পয়সা 2 আনা, আলু গোটে, বাইগণ গোটে, টমাটো গোটে, মূলা গোটে, খড়া গোটে, কদলী গোটে ধরি যাଆନ୍ତୁ বাবা। ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଚାକର। କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଚାକର। ନା ରାଜାଙ୍କର ଇଟା ଖିଆବାର ବସା କୁକୁର। ଏ ଦାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ମତେ ତୁ କୁକୁର। କୁକୁର ତୁ? କୁକୁର? ହଁ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଅଛି? କାହା ଘରେ ପଶି ଯାଇଥିବ କିଏ କାଟି ଦେଇଛି? ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମତେ କିଏ କାଟି ଦେଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ କାହା ହାତରୁ ନେବୁ? ତୁମ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତରୁ। ଆମ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ? ହଁ। କୁର୍ତ୍ତାଣ୍ଡି ତୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ଇଟା ଖିଆବାର ବସା କୁକୁର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। দারে শীঘ্র। নারে নারে না দারে দারে নারে না দারে নারে 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 না দারে নারে নারে না দারে নারে নারে না দারে নারে 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 দারে নারে না নমস্কার মণিমা। নমস্কার নমস্কার। এই ধরে মণিমা কোনালা কাহিকি ক্রন্দন করুছ? অপমান ঘোর অপমান। কে সে দেইছে? হায়রে দৈব তুকু মতে কাহিকি জন্ম দেলু? তোর মা তোতে জন্ম দেলারে চন্ডাল। মোর মা মতে জন্ম দেইছি। আচ্ছা, আচ্ছা। দৈব গঠ করিছি হ্যাঁ। কিন্তু অপমান সম্ভাଳି হউনি। কোন হইছি? টাকা 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 টেঙ্গৌছি টেঙ্গৌছি টেঙ্গৌছি। কোন হইছি? ঠিকুছি। এই কোন লাগ? ওটা ফকরা বাসি আদর কাছিছি মণিমা। কাহিকি? বিজ্ঞান মতে আসি আছে। তুমি দেল নাহি? মু তো আছে ফকরা মতে কোন কহিলা? কোন কহিলা? তু তোর লাগা চাকরিয়া নৌকরা কুকুরিয়া কুকুরিয়া কুকুরিয়া। মূর্খ পিলা মু জনে রাজা চাকুরিয়া নকুরিয়া কুকুরিয়া। নাই মণিমা তুমি একসাথে মু দেখৌছি। অভিনয় করুছি। করুছি। সে কোন কইলে? সিଏ କହିଲା ତ ରାଜା ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଲା। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହ ଗନ୍ଧୁଛି ମନା କଲା। ଏ ଦ୍ୱାରି ମଣିମା ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ହଉଛି ମୋ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ। ତେଣୁକରି ରାଘବ ବିଳାସରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ରେ ବାପା। କଣ ବୋଲି? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ବିଳାସର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା। ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ? କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ଏ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ও ঘারি বক্ষে শপথ সাগর শোষক বংশ ঝুঁসি অলক্ষে হংসিয়া লাগে হে সুজনে ভনা হংসিয়া লাগে হে সুজনে ভনা হংসিয়া লাগে এদুয়ারি যদুগুণী মহাপাত্র বঢ়াই কূলের জন্ম হয়ে রাঘব বিলাস প্রথম ছন্দ লেখিবা পাই গলে যেতবেলে গ্রন্থটি লেখিবা পাই গলে সে কোনসি দেবতা মানকু বা দেবী মানকু বন্দনা করে নাহান্তি। সে বন্দনা কাহাকু কলে? না প্রথম বন্দই ভূদেব অঙ্ঘ্রি ও ঘারি বক্ষে। প্রথম কি আরম্ভরু বন্দনা করুছন্তি যদুমণি মহাপাত্র ভূজে পৃথিবী পৃথিবীর দেবতা হলে ব্রাহ্মণ। প্রথমে ব্রাহ্মণ মানকু বন্দনা কলে। প্রথম বন্দই ভূদেব অঙ্ঘ্রি ও ঘারি বক্ষে। অঙ্ঘ্রি বলন্তে পাদ ও ঘারি বলন্তে বিষ্ণু। কাହିଁକି ନା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ ପଦାଘାତ କରିଥିବାରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଛାତିରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି। ନାରାୟଣ ନିଜ ଅଘାସୁରକୁ ମାରିଥିବାରୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମଟି ହେଉଛି ଅଘାସୁର ଅଘାରି। ତେଣୁକରି ଅଙ୍ଗିର ଅଘାରି ବକ୍ଷେ ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସି ହଲେ। ଏ ବାପା ଏଇ ଶପଥ ସାଗରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ କିଏ ସେ? ନା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। ଶପଥ ସାଗରକୁ ଚଳୁ କରି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ। ନା କେତେବେଳେ ସମୟରେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିଲେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଭଗୀରଥ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗତି କରିବ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବ। ତମେ ଯୋଉଠି ପଛକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯିବି। ସେ ଭୟରେ ଭଗୀରଥ ପଛକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି। ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ, ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯେତେବେଳେ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ
ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟାଟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ରାଗି ଯାଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଚଳୁ କରି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସି ଅଲୋକ ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ କରି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ରେ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ କାହାକୁ କଲେ? ଏ ବନ୍ଦେ ରସା ସୁତା ପତି ହେ ଧରା ଧରା ଶୟନ ନିଜରା ପର ବିନାଶନ ସନ୍ଥ କଲ ପାଳନ ଭଲ ପାଳନ ହେତୁ ଜନେ ଭଲା ଭଲ ପାଳନ ହେତୁ ଜନେ ଭଲା ଭଲ ପାଳନ ଏବେ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କବି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ରସା ସୁତା ପତି ହେ ଧରା ଧର ଶୟନ ଆଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ କି ବନ୍ଦନା କଲେ ରସା ଯେ ପୃଥିବୀ ଆଚ୍ଛା। ପୃଥିବୀରୁ ଜାତ ସୀତା ସୀତାଙ୍କର ପତି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା। ଧରା ଧର ଶୟନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଧରା ଧର ଶୟନ ଧରା କନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଆଚ୍ଛା। ପୃଥିବୀ କି ଧରିଛି ବାସୁକି ବାସୁକି ଶୟନକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ ବାସୁକି ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଧରା ଧର ଶୟନ ନିର୍ଜରା ପର ବିନାଶନ ସନ୍ଥ କଲ ପାଳନ ନିର୍ଜରା ବୋଲନ୍ତେ ଦେବତା ପର ବୋଲନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଅସୁର। ଅସୁର କବି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର ବାପାରେ ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ପଡିଛି ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ବାପା କଣ ବୋଲି? କ୍ରେତା ଘରେ ନ ପଡେ ଅତିଥି ପାଦ ଅତିଥି ପାଦରେ ଅତିଥି ପାଦ କ୍ରେତା ଘରେ ନ ପଡେ ଅତିଥି ପାଦ ଅତିଥି ପାଦରେ ଅତିଥି ପାଦ କି ହବ ଥାଇ ମୋର ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ସର୍ବ ସମ୍ପଦରେ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଏ ଦୁଆରି ଗୃହମଧ୍ୟରେ ଧନରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା। ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ପଡିଛି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ହଉଛି ମୋ ଧର୍ମ ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ମଣିମା ଡେରି ହଉଛି ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେପଟେ କୁଆଡେ ଗଲ ପଛାର ଦିଟା ଆଖି ଇଆଡେ ଆସ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଘରଡେ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଲାର ପାର୍ଟି ତୋର ମା ତ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଲା ରେ ମୋର ମେଡିକାଲ ଜମା ଦେଇଛି ମୋର ମା ମେଡିକାଲ ଜମା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋର ଅଜା କହୁଥିଲା ମୋର ମା ସାଥିରେ ମୋର ଅଜା ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲା ତ ଆଇ କୁଆଡେ ମୋର ପଳେଇଲା ଆଇ କାଉଦରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ବଜେରି ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ଅଜା କଥା ଜାଣିଛି କି ତାର ଆଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା କାଉ ଧରିକି ପଳେଇଲା ୟାକୁ ସବୁ ଦଉଚି ତ ଏଇଟି ସେଇଟି ତୁ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେ ଦୁରୁପଡା କାଟେ କୁଆଡେ ଗଲ ପଛାଡେ ଇଆଡେ ଆସ ଚାଲ ହୋଟୁ ସୋଟୁ ସୁଟ ମାନେ ସୁଟ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ମାନେ ବୋ ଫକରେ ବୁଝିବି ଏଇଟା ଖିଆବାଲା ବସା କୁକୁର ମଣିମା ତମର ସବୁର ମଜା ତୁ କୁକୁର ହଣ୍ଡାରେ ମତେ ଚାରଟା ଛୁଡ଼ି ବୁଝିବି କଣ କରିବୁ? ତତେ ଧଇଲେ ତୁ ଭୁସିବୁ ଚଣ୍ଡାଳରେ ମୁଁ କେତେ ପରାକ୍ରମରେ ତୋର ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି ସେ ତାକୁ ଭୁସିବ ଯାଇ আচ্ছা বাবা মহারাজ গোদেশ্বর উপস্থিত মহারাজ কিছু ভিক্ষা নিমন্ত্রণ আসছে মহারাজ এদুয়ারি চালি যাব ভণ্ডার মধ্যে আচ্ছা। সুবর্ণ থালিরে কিছু ধনরত্ন নেই আসিলে অতিথি সৎকার করিবে আপনার আদেশ মণিমা যাও। বলি আসলি এই 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 চুপ চুপ কোন করছু হ্যাঁ এ রোজানার লাগিছে মূর্খ পিলা গিরি 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 এতে বিলম্ব কাই গেলা সফল হয়ে গেল মণিমা তোতে বিমল সফল কইলি এবে কইলে হ্যাঁ এবে কইলে এতে লেট লাগাই পড়ছ লেট কাই হেলা বলে জস্ট চাটি কইছিলে আজ্ঞা সা হ্যাঁ ইংলিশ ওয়ার্ড জস্ট বলে এবে কা বর্তমান হ্যাঁ সেমি ওড়িয়া কইলে বুঝছি আনছে বিকিয়া আনছে আজ্ঞা। দিও বেগর হতে তলে পড় বেগে নেবে কোন হাত নেবে এই লাটু কদল না দে এই আচ্ছা বাবা মহারাজ এই ভিক্ষা গ্রহণ করুন মহারাজ আপনাদের দণ্ড ভিক্ষা আবশ্যক নাই মহারাজ নাই 50,000 টাকা ছড়ে খাইবো ওটা হ্যাঁ রাজ্য বেরাবো কুন্ডিয়া হব কুন্ডিয়া আপনি ভিক্ষা নেবেনি নাহি তেবে আপনি কো ভিক্ষা চাচ্ছেন মতে দরকার গেছি মিঠাই শিরিনি ফকির বাবা কোন মিঠা খানি পাটি পিপড়ি লাগি যাবে তোর বাবা কাছে মিঠা তোর পানি কি দিয়েছি বিলো মাবিলা কুকুর মা হ্যাঁ এরা আচ্ছা বাবা মিঠার অর্থ মু জানে হ্যাঁ শিরিনি অর্থ জানা নাই শ্রী শ্রী
ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଶିରିଡି ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ମହାରାଜ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ? ନିଶ୍ଚୟ। ଅସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ। ମୋ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା। ହଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଆଚ୍ଛା। ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ଭବ। ହଁ। ମୋ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ করে ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିତାଡ଼ିତ କରେ। ହଁ। ଏ ଦ୍ୱାରୀ এই ଫକୀରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କର। ହଉ। ନବଦିଲୁ ନାରାୟଣ ରେ ବାଇ ମନ ନବଦିଲୁ ନାରାୟଣ ରେ ବାଇ ମନ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜନମ ହେଲେ ରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜନମ ହେଲେ ରେ ଅଧିନେ ବଙ୍ଗାଳ ଦମରେ ବାଇ ମନ ଏ ଧକ୍କା ଖାଇ ନାରାୟଣ ସେଠା ବରୁ ଗଲେ ନବଦିଲୁ ନାରାୟଣ ରେ ବାଇ ମନ ମୋକାମତି ନାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ନବଦିଲୁ ନାରାୟଣ ରେ ବାଇ ମନ ବେଇମାନ ରାଜା ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲା ତ ନାହିଁ ନବଦିଲୁ ନାରାୟଣ ରେ ବାଇ ମନ ଦୂତ ହସ୍ତେ ମାଡ଼ ମାରି ଦେଲା ଘଉଡ଼ାଇ ନବଦିଲୁ ନାରାୟଣ ରେ ବାଇ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କଳିଯୁଗ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚ୍ଛା। ଏ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଆଜି ନାରାୟଣ ମନ ମତେ ଭାବନା କରି ଫକୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଦୂତ ହସ୍ତରେ ମାଡ଼ ମାରି ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ନାରାୟଣ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମକାମଦିନାକୁ ଆଜି ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ନେବି। ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଷୋଳ ପୂଜା ପାଇଯିବି ରେ